Selamat siang, perkenalkan nama saya Budi Mangoloi. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen akhir semester saya di mata kuliah Logistik Sistem dan SCM. Case study, konteks strategis. PT Astra Internasional melalui unit bisnis otomotif dan manufakturnya menghadapi tekanan besar akibat daripada perubahan landscape global supply chain pasca pandemi, geopolitik, dan tuntutan ESG. Selama 2 dekade terakhir, strategi supply chain perusahaan sangat mengandalkan yang pertama global sourcing berbasis cost efisiensi, supplier Tiongkok dan Asia Timur, lean inventory system, dan centralized manufacturing. Namun, kini perusahaan menghadapi tantangan multidimensi. Yang pertama, ketegangan geopolitik dan trade war, tekanan regionalisasi dan nearshoring, tuntutan carbon reduction dan ESG compliance, volat- volatilitas permintaan omnichannel, disrupsi teknologi. Direksi mempertanyakan apakah model global efisiensi driven supply chain masih relevan ataukah perlu rearsitektur menuju intelligent, sustainable, and resilient supply chain. Masalah inti, perusahaan menghadapi triple trade-off, cost efficiency, resilience, sustainability, tambahan kompleksitas, digital maturity, digital maturity belum merata, ketergantungan supplier, tunggal, komponen kritikal, tekanan investor terhadap PSG disclosure, ekspektasi pelanggan, same day delivery tidak ada solusi tunggal. Semua keputusan mengandung konsekuensi strategis. Data simplifikasi an- mahasiswa dapat menggunakan asumsi. Ya, asumsi data di case study ini 65% komponen berasal dari Asia Timur, lead time impor meningkat 25%, carbon footprint supply chain naik 18%, inventory cost meningkat 12%, permintaan omnichannel tumbuh 20% per tahun, digital integration level dari 2,5 memiliki nilai 2,5 dari skala 5. Mahasiswa boleh menambah asumsi rasional dan defensible. Individual strategic roles. Setiap mahasiswa bertindak sebagai independent strategic advisor to the board. Workforce and human machine integration analysis, skill gap assessment, AI augmentation decision making, organizational redesign, change management. Outputnya talent transformation roadmap dan governance alignment proposal. Kita masuk ke analisis. Skill gap assessment. Kondisi saat ini berdasarkan case study yang di slide pertama, digital integration level memiliki nilai 2,5 dari 5. Ketergantungan pada supplier tunggal komponen kritikal. Lean system rentan terhadap disrupsi. ESG pressure meningkat. Omnichannel demand meningkat 20% per tahun. Gap kompetensi utama. Jadi di sini saya petakan area kompetensi data analytics. Kondisi saat ininya terbatas pada reporting. Kebutuhan di masa depan itu prediktif dan perspektif analytics. Gap levelnya tinggi. AI literasi kondisi saat ini minim. Kebutuhan di masa depannya AI assisted planning and forecasting. Jadi eh, forecasting peramalan lebih berbasis kepada AI. Gap levelnya tinggi. ESG knowledge, compliance based kondisi saat ini. Kebutuhan di masa depan itu strategic ESG integration. Gap levelnya sedang sampai dengan tinggi. Digital supply chain, kondisi saat ini parsial. Kebutuhan masa depannya end-to-end visibility. Gap level tinggi. Risk modeling, kondisi saat ini reaktif. Kebutuhan masa depan itu skenario based planning dengan gap level tinggi. Cross functional quality, cross functional agility, kondisi saat ini silos atau dikotak-kotakkan. Kebutuhan masa depan itu agile squad atau tim yang lebih lengkap kompleks dengan gap level sedang. Analisis kritis. Supply chain modern bukan lagi physical flow system, tetapi cyber physical intelligence network.
Tanpa peningkatan human capability, investasi teknologi hanya menghasilkan digital illusion tanpa real resilience. AI augmented decision making, transformasi decision arsitektur, level forecasting, currentnya saat ini tuh historical data yang digunakan untuk kedepannya kita bisa menggunakan AI predictive modeling. Inventory planning, safety stock rule based saat ini untuk kedepannya bisa menggunakan dynamic risk adjusted inventory. Supplier selection saat ini cost driven, kedepannya bisa menggunakan multi kriteria risk, ESG dan karbon. Skenario planning saat ini menggunakan manual, kedepannya bisa digital twin simulation. AI application priorities. Yang pertama AI demand sensing atau omnichannel, predictive risk monitoring, geopolitical supplier risk. Yang ketiga carbon analytics dashboard. Yang keempat smart procurement optimization. AI tidak menggantikan manusia, tetapi human judgment tambah machine intelligence menghasilkan strategic resilience. Selanjutnya organization redesign, current structure, centralized function based hierarchy. Yang kita propose structure yaitu hybrid intelligent network model. Komponen utamanya ialah digital supply chain command center, ESG and carbon governance unit, cross functional agile pods, regional rich nodes. Strukturnya berbasis desentralisasi responsiveness dan centralized data intelligence. Manajemen, change management. Change management di sini transformasi ini bersifat struktural dan kultural, menggunakan tiga model fase: awareness, capability building, dan institutionalization. Key risk ada tiga: resistant middle management, skill anxiety, dan digital fatigue. Mitigasi, leadership narrative alignment, incentive redesign, dan transparent KPI system. Talent transformation roadmap untuk 5 tahun ke depan dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama 1 tahun, digital foundation yang terdiri dari digital literasi baseline assessment, launch supply chain analytics academy, recruit 5 sampai 10 AI data specialist, leadership ESG certification. Phase kedua yaitu di tahun kedua sampai ketiga augmentation, yaitu deploy AI forecasting tools, reskill planner, supply chain intelligence analyst, build digital twin capability, dan ESG KPI embedded in performance evaluation. Kita masuk ke fase 3 yaitu tahun keempat sampai kelima intelligent workforce, AI assisted board level dashboard, human machine code decision framework, regional digital center, dan carbon neutral supply chain talent specialization. Target outcomes. Target daripada transformasi ini ialah digital maturity meningkat di titik 4 dari 5 poin. Forecast error menurun 30%, inventory cost menurun 10%, carbon intensity menurun 20%, dan supplier risk exposure menurun 25%. Governance alignment proposal. Yang pertama, board level oversight, establish supply chain resilience dan sustainability committee. Yang kedua, integrated KPI framework, balance metric. Kita bisa lihat di gambar dimensinya efisiensi, KPI-nya bisa cost per unit. Untuk dimensi resilience, KPI-nya bisa recovery time index. Dimensi sustainability, KPI-nya bisa scope 3 emission reduction. Untuk dimensi digital, KPI-nya bisa AI adoption rate. 3. Incentive realignment. Bonus tidak lagi hanya cost based, tetapi bisa risk mitigation score, ESG compliance index, dan innovation adoption rate.
ethical AI governance, AI transparency protocol, bias monitoring system, dan human override mechanism. Pertanyaan reflektif. Apakah model efisiensi driven masih relevan? Relevan, tetapi tidak cukup. Efisiensi harus menjadi baseline, bukan strategik objektif utama. Tanpa resilience dan sustainability, efisiensi menjadi fragilitas terselubung. Apa risiko terbesar jika workforce tidak ditransformasi? Yang pertama, AI underutilization. Yang kedua, strategic blind spot. Yang ketiga, ESG non-compliance. Yang keempat, talent flag ke perusahaan lebih digital. Lalu, board kehilangan visibility real time. Trade-off paling sulit, resilient versus cost. Multi-sourcing dan nearshoring meningkatkan biaya 5-12%, tetapi mengurangi tail risk disruption yang bisa merugikan jauh lebih besar. Apakah investasi SDM justified? Iya, return bukan hanya finansial, tetapi risk reduction value, reputation capital, investor confidence, dan long-term survival premium. Kesimpulan daripada strategis, kesimpulan strategis untuk board PT Astra International berada di persimpangan model lama, yaitu lean plus global sourcing plus cost efisiensi. Model masa depan yang bisa diaplikasikan yaitu intelligent, adaptive, dan sustainable network. Tanpa integrasi human machine capability, transformasi supply chain hanya kosmetik. Rekomendasi final, move to efficient supply chain. Move from efficient supply chain to intelligent, resilient, sustainable ecosystem. Ya, sekian demikian presentasi saya. Apabila ada yang salah kata atau kurang lengkap, kami mohon maaf. Demikian, terima kasih. Salam.